हेलो हाय नमस्ते आपण मानक स्वागत करची मोर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण माने केमती अछन सांग माने भले अछनी ना मु भी भले अच्छी तो मोर सब काम सरी गलानी ठाकुर पूजा पूजा सब सरी गलानी काम भी सरी गलानी सब रोषेई बाबू पखाड़ खाई जिबे पखाड़ खाई जिबे बैगण टमाटा दला बसई माने तता बसई ततेबी बड़ी दीटा भाजबी डाली भी बसई देची आलू सीझा डाली बसई देची बड़ी दीटा खाली भाजिकी खाया देवी मोर आज सका पूरा गैस हो जाए जोर से मेडिसिन एना खाई आस के मेडिसिन खाए मेडिसिन खाए खाए विरक्ति लगे गैस खाए गैस हवा को मेडिसिन एवं खाया देह खाली केमती केमती लगुच भल लगुनि आज वर्षा टे ना टे खरा देखे केतबले भी वर्षा हो जाए पारे तो आसते मिस्त्री आसते काम करके गले एथर दशहराटा पूरा फिका फिका पड़ तो एपटे काम सेपटे काम बापा श्राद्ध 6 तारिख को 22 तारिख हवा कथा है 6 तारिख को घुंचला माने तिथि अनुसार हम डेट अनुसार हेनी घुंची जाइए बाबू गाधौंट हबी हबी गाधौंट से गाधे सारे तो खाइबे तो से समय मुझे रेस्ट नहीं जाए बसी सका उठिला बड़ू काम चलती मोर चलती 5 मिनट काम सर नहीं गेलु फास्ट गेलु को उठेली ताकू उठेकी परा जस्ट सब पड़ा ताकू भंगा भंगी करी थुआ थुई करी तापरे गली गेलु को गाधुआ पाधुआ करदेले ता बाबा गाधे देले से गाधे के आसला पर ताकू खुआइली ता बही बागेली तार ताकू सार्ट पैंट सब पिंधा पिंधि कली जूता पता सब पिंधा पिंधि कली टाए घंटा सब पिंधला तो पिंधि सारिकी छतुआ खाइला छतुआ खाई सारा टिफिन कली इपी बनैली इपी बनैला नहीं गला तार टिफिन नहीं गला इपी तार बैग बागे सारा पानी बोतल पुरेली सब सजाड़ी नहीं गाड़ी पाखे ता बाबा छाड़ी के आसले छाड़ी के आसला मो देह कही जाऊँ पूरा कथा कह पारनी गैस जोर हो जाए मुंड कहलानी हेलो नो उठ बाबा 6:30 लाने उठ जा शीघ्र जीवु स्कूल जीवु बा उठ उठ जा उठ 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 6:30 लाने उठ बाबू ना उठ उठ 6:30 लाने स्कूल जीवु गाधेबू झाड़ा लाट्रिन जीवु केते काम सारिबू उठ उठ आ बाबा उठी जा स्कूल जीवु बा उठ घुमाऊचु बस की उठ स्कूल जीवु टाइम हो गलानी 6:40 है स्कूल जीवुनी काल जाई नथिलु आज जीवुनु उठ जा उठ मॉर्निंग है गेलु तार स्कूल गला बाय गेलु तार स्कूल गला आउटे पछुब फास्ट रू पचारची कह गोटे गोटे की क्वेश्चन आंसर व्हाट आर द मेंबर ऑफ ए फैमिली कॉल्ड भला की कह भला कह The member of a family has relatives. Who are cousins? The children of uncle and aunts are called cousins. Give two factory that type
house depended upon? Factor that the Ta- size of house depends on metal available, spice and available. Why do you need food? We need food to grow strong and healthy. What kind of food should we eat? कौन आउची बोलो? What kind of food should we eat? हाँ. हाँ. We should eat king. Ring आगो. Thinking of food remain in healthy. Why is exercise important? Exercise is important because it helps to keep our body and Mind and body. why do you wear cotton cloth in summer? ସେଇଟା ମୁଁ ଘଷିନି. ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ. We wear cotton in summer. କହିଯା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି. କହୁଛି ଶୁଣ. We wear. We wear cotton. No, we are. ଓୟା W-E-A-R. ଓୟା Cotton in summer. cotton in summer, Cloth in summer. cloth in summer. Because Because cotton cloth keep our body cool. because cotton makes body cool. Cotton. With cotton. Because cotton cloth Because cotton cloth keep our body cool. keep our body cool. ମାନେ ଆମ ବଡି କି ସେ ଥଣ୍ଡା କରେ କଟନ ୱେର୍. Cotton wear ଆମ body କୁ Cool करे. ଥଣ୍ଡା କରେ. ଏଇଟା ର ମୁଁ ଏଇଟା ଘୋଷେଇବି ଆଉ ଥରେ ତତେ. When do children wear uniform? We କହିବି. କହ. ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛି? ବସୁନୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ. ହଁ. We wear ନାଇଁ children's wear. children's wear uniform when they go to school. Who are fighter fitter? Firefitters are people who help put out the fire. कह. Firefitter are people how help put out the fire. कह. Firefighter are people who help put out the fire. ଆଉ ଥରେ କହ. Firefighter are people who help put out the fire. What do you money by occupations? Mama. ଗେଲୁ ସ୍କୁଲରୁ କେମିତି ଆସୁଛି ବେଗକୁ କାନ୍ଧରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ବେକରେ ଗଳେଇ ଗଳେଇ ଆସୁଛି। ତ କେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଗେଲୁ ବେଟା କେମିତି ହେଇଛି ଝାଳରେ। ଓଫୋ ମୋ ବେଟା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗେଲେଇ। ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି। ଏପଟ ଆଡ଼ୁ ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି। ଏରା କ'ଣ ବେ? ମୁଗ। ସେଠି କାଇଁ ଇଏ ହେଲୁ? ହାଇ କ୍ଲିପ୍ ଗୁରା ଧ। ପାଣି ଗୁରା କାଇଁ କାଟୁଛୁ? ଟିଆପ ଫାଟିଯିବ।
ଧ ହେ କି ପୁରା ଧ ନା ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ପୁରା ତୋଳି ପକାଏ ମୋତେ କ୍ଲିପ୍ ମୋର କ୍ଲିପ୍ ପୁରା ଗେଲୁ ମୋର ଲୁଗାପଟା ତୋଳୁଛି। ଓହୋ ପକେଟ ପୁରେଇ ଦଉନୁ ସେପଟେ ଆହୁରି ପୁଣି ହଁ ସେପଟେ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ପଡ଼ିବୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧ ଏଇଠି ଥଉନୁ ପଡ଼ିଗଲା ନା ମ ଓହୋ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି କି ଖରା ହଉଛି ଲୋ ପଡ଼ିଯିବୁ ସେପଟେ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି ଘର ହେଇଛି ଯେ ପଡ଼ିଗଲେ ତଳକୁ ଉଠି ପାରିବୁ ନା ଧ ଏରା କ୍ଲିପ୍ ପୁରା ପକେଟରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଗଛ ଦେଖିଲୁ କେତେ ପୁରା ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ହେଇଛି ପିଜୁଳି ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ପିଜୁଳି ଆମ ଗଛରେ ମଙ୍କି କାଲି ନା ପରଦିନ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଅଧେ ମଙ୍କି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା କ୍ଲିପ୍ ପୁରା ପୁରେଇ ଦେ ସବୁ ପକେଟରେ ଏବେ ଅଧା ଏପଟେ ଅଧା ସେପଟେ ପୁରେଇ ଦେ ନଙ୍ଗୁଳା ହେଇଯିବ। ଆସୁନ ଶୋଇବୁ ଆସେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଉଠିଲେ ଯିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ନା ପଇସା ଖେଳ ନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ। ଆଜି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବୁ ସଞ୍ଜବେଳେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବୁ ପଇସା ଗୁରା ଧରି ଖେଳ ରଖିଦେ ଆସୁନ ଶୋଇବୁ ଆସେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଉଠିଲେ ଯିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ନା ପଇସା ଖେଳ ନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ। ଆଜି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବୁ ସଞ୍ଜବେଳେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବୁ ପଇସା ଗୁରା ଧରି ଖେଳ ରଖିଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖିଛି ଗେଲୁ ମେଞ୍ଚେ ସାରା ପଇସା ସ୍କୁଲ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି ତ ଏବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା କରୁଛି ଯାଦୁ କରି ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଏଠି ଗଦା କଲି ଗେଲୁ କରୁଛି ଯାଦୁ ତ ତୁ କେତେ ଯାଦୁ କରୁଛୁ ତ ଗେଲୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ଗେଲୁ ବେଟା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲୁ କହିଦେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଭାତ ଡାଲି ପନିର ଆଉ ଛତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଦଳା ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ଦଳା
ଟିକେ ଦେଲେ ଖାଇଲୁ Okay. ହଁ ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ ଆଉ କଣ? ଦଳା ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ପନିର ଛତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁ କରିଦେଲି। ତୁ ଖାଲି ଯାଦୁ କରୁଛୁ ବାଘ। ଉଡ଼ିଦା ଭାଗ। କବାଟା ବନ୍ଦ କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ହେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍। ଖାଲି ଯାଦୁ ଶିଖିଛୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଯାଦୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍। ତୁ ଖାଲି ଦେଖଉଛୁ